Mayong buntag, Mr. Johnson. Kumusta man ka karon? Okay lang ba yung biyahe padalong diri? I hope wala kay mga na-encounter nga problem. Maayo naman, Dok. Nag-commit ako padalong diri, pero okay naman yun naman. Maayo nga. Okay ra imong biyahe. Si Mrs. Johnson, wala ba siya ni kuyog sa imuha karon? Wala, Dok. Kay nailakaw, kaban ako mga apo. Oh, mga apo. Nalingaw, guro kaayo mo sa ilahan, no? Unsa man dahil inyong mga hilig buhaton kauban sila? Sus, Dok, makalingaw, kaayo. Ganahan kayo sila mapakaraga sa kuha, Dok, kasi hindi lang kayo kaya sa kong kamot. Ay, di ay ba? Sigurado jud ko nga ganahan jud sila nimo, sir. Nya importante jud ka sa ilang pamilya. So, karon, sa imong pagbisita diri sa kuha, kay atong pagahisgutan ang imong sakit para makatabang ko nimo ug sa imong pamilya, di ba? Kay nag-test man ta tong ni Agi. So atong istoryahan ang result karon. Okay, Dok. Sige, Dok. Andam na ko, Dok. Ready ako karon, Dok. Sige. So Mr. Johnson, before na to hisgutan ang findings sa atong mga gipang test tong ni Agi, gusto ko makabalo, gusto lang nako masabtan kung unsay mga nasayran nimo bahin sa imong kondisyon. Gusto ko nga makasigurado nga klaro sa imuha ang tanan. So, Dok, sa akong nabalaan lang, Dok, akong na-share problem sa akong nerves. Bali di ko kabalo ko unsa jud ni siya, unsa hinungdan, so unsa day imong mga nabantayan na mga sintomas? Dok, mao ni ako na notice na magisod kog lihok kana mag pamukhaon, malisod kog tulon, ana murag maluoy ko sa akong pamilya ba kung di na ako ma-explain sa ilang tarong kung sa dun. So mauday na imong na-feel, no? Tungod sa imong mga sintomas nga mga nakita karon ya. Concern pud ka sa imong family. Yes, no. Nakasabot ko ni Ana, no, Sir Johnson. Sige, Dok, salamat kayo. Okay, so moment yung mga nahibalaan na, Mr. Johnson. Karon gusto ko makasigurado nga makabalo jud ka, masabtan jud nimo imong kondisyon. Ready na ba ka nga i-discuss na to ang mga findings sa to mga gipang test ni Agi? Kung dili pa kaandam, pwede na to usa-usahon jud tong mga sintomas nga imong na-feel. Kay para matabangan ako ka o matagan na tong answer imong mga pangutana. Sige, Dok. Ready na ako, Dok, makabalo sa tanan, Dok. Sige. Ato ning tan-awon o kinahinay aron maklaro nato tanan ng resulta sa imong mga test. So, Mr. Johnson, muna siya ang resulta sa imong EMG ug MRI. Nagpakita ni nga nakay kondisyon nga ginatawag nato nga ALS o ang ginatawag na amyotrophic lateral sclerosis. Kini siya usa ka sakit nga makaapekto sa imong muscle ug nerves. Over time, maglisod ka og lihok, pagka-problema ka sa pag-istorya, sa pag-inom. Pero ayo ka balaka kay naatay daghang resources para ma-manage na to ning mga kondisyon. Nasabtan ba ko nimo, sir? Na ba kay pangutana? Dok, kanang seryoso jud kaayo ni? Ang ALS, sir, Mr. Johnson, serious siya nga sakit kay pwede man siya mag-progress. Pero natay mga pamaagi nga makatabang nga mahimong komportable ang imuhang kinabuhi. So ayo ka balaka kay tabangan man tika. So ang ALS, Mr. Johnson, dili kayo common nga sakit. Pero hinay-hinay ni nga mo progress, no? Dili man siya maayo, so walay cure, dili matambalan sa pagkakaroon. Pero pwede na to ma-manage ang mga sintomas sama to yung mga naingon kaganina. Daghan man tag pamaagi para ma-improve ang quality sa kinabuhi. Kulbaan ko, Dok. Unsa dili ka lala, Dok? Unsay pa mahimo na to para ani? Kung mo progress na siya ang imong sakit, katong mga sintomas imong gipang ingon kaganina sama sa kaluya sa imong muscles,
paglisod og tulon o kanang di ka kayo kabalo mo istorya na kanang slurred na imong speech, katutanan related to siya sa ALS. Mahimo gito siya nga lisod no sa paglihok nimo nga ikaw lang, so manginahanglan jud kag tabang sa imong pamilya. Tungod ani, nadyo siya impact sa imong lawas samot na sa emotional o imong relationship sa imong pamilya. So kabalo ko nga dili kini sayo no sa imuha. Unya, gusto po na ko madunggan nga ang imong side kay para magtinabangay ta na makitaan ang pamaagi para mas ma-manage na to ni. Okay. So, unsay pwede mabuot ato paraan ni Doc? Di ba may dato Doc no? Tapos wala po kabalo sa mga hayop tabang. Napa mga therapy ani Doc para ma-manage kay yung mga Doc no, wala siya cure. So, unsay mga tali mabuhat Doc? So, Mr. Johnson, importante no nga masabtan nimo nga bisan dili ma-cure ang ALS, natay mga therapies na pwede ma-manage ang kani mga sintomas. Sama sa physical therapy para okay lang gihapon ang kakusog sa imong muscle, speech therapy o mga medications nga makapahinay sa pag-progress sa ALS. So, paghimo ta og holistic nga approach kay para aron dili lang imong lawas ang atoang matambalan, pati ang imuhang emotional o ang imuhang pamilya matabangan sa pag-manage sa imuhang kondisyon. Naba kay mga pangutana kay aron so, or unsa man imong ginabati karon Mr. Johnson kay para atong mahisgutan, atong mastoryahan. Tinuod lang Doc sa karon gina-process pa jud nako Doc, medyo lisod pa daw ato, naganahon na po ko kung say buhaton, asang pagkasto. It will take time Doc, pero naaman mo Doc, masahin mo ko sa inyo, sa inyong team. Okay, so salamat kaayo sa imong pagsalig no Mr. Johnson. Kanang kabalo jud ko nga lisod kini nga balita, lisod dawaton. Og okay ra nga masakitan ka, mahadlok ka, dili ni sayon og naara ko diri maminaw sa imuha. Ano man? Dok, mahadlok ko nga, wala na ko mahimo para sa akong pamilya Dok. Okay, ako ra budget. Sabi ako silang gina-look up po Dok. Natural ra gyud na Mr. Johnson. Importante kaayo nga sa imong pamilya o kita tanan magtinabangay jud ta aron mapalambo pa ang imong kinabuhi. O aron mahatagan pa kag daghang suporta. Dili, wala ka nag-inusara, Mr. Johnson. Kung naa kay mga kahadlok or concern, pwede na to na istoryahan. Okay, Doc. Sige, Doc. Salamat kay Doc, ha? Saling dyan kasi nga, Doc. Sige. May tissue, sir. So, karong adlaw, Mr. Johnson, maghimo ta og plano, okay? Mangita tag mga espesyalista nga pwede mo tabang sa imuha, mangita tag physical therapist, speech therapist nga makatabang sa imuha. Kanya natay team, maghimo tag team nga pwede pud makatabang sa imong pamilya. Nga makadawat sa imong sakit o makahatag og suporta aron makatabang sa imong pag-ayo. Okay. So unsa man imong gustong buhaton karon? Sa pagkakaroon Dok, gusto sana akong storyahon ng pamilya. Gusto nang kaingon sila kung unsay diagnosis, unsay pwede buhaton sa mga doktor, tabangan mi, no? So katuna sa karon Dok. So na may mga posible nga therapy dayon Dok. Maayo na nga plano no, maayo po na nga pangutana. Sugdan nato sa pag-set up og family meeting para na ako diha sa inyong kiliran. Para og anay mga pangutana sa inyong pamilya matubag po nako. Then after sa atong family meeting, mag-set up ta og therapy kay aron ma-aksyonan na dayon nato ang mga sintomas nga imong nabatian. Okay. Doc. So salamat kay Doc. So naara ko diri sa clinic kung na kay pangutana niya. Salamat kay sa iyong pagsalig Mr. Johnson. Salamat kay Doc. Salamat kay Doc. Yeah.